Shalom, shalom, shalom. El Bethel international. Shalom. Ah, ah, un peuple béni, un peuple élu, Abençoado, Yes. escolhido. un peuple mis à part, Povo separado, élu par l'Éternel des armées. escolhido para o Senhor. Nous vous saluons encore dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Recebam nossas saudações em nome de Jesus. C'est encore la prophétesse Esther Marguerite, Mais uma vez é a profetisa. en compagnon Esther de ma Marguerite. fille bien-aimée, ma fille spirituelle, Mama Sandra Dalouz, Junto com a minha filha espiritual, Sandra da Luz. qui fait un très bon travail depuis Faz les commencements. trabalho Aidez-moi à la célébrer. maravilhoso. Nous la célébrons au nom de Jésus. Yes, Maman, que nós a Dieu te celebramos. bénisse. Tu fais un travail merveilleux. Amen. Muito Alléluia. obrigado. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Glória ao Senhor. Yes. Le Dieu du commencement O Deus et do c'est lui, princípio et celui qui continue avec nous. e aquele que está continuando Nous lui conosco, rendons toute la gloire. nós lhe rendemos toda a glória. Yes, lui qui a voulu qu'en ce jour, Ele que nous que puissions être encore là. aceitou para que nós possamos estar neste Lui lugar. qui a renouvelé encore ses bontés en ce jour. Ele que revelou a sua bondade mais uma vez neste Yes, lugar. nous lui rendons toute la gloire, l'honneur et la Toda a puissance. glória lhe seja dada. Que la gloire lui revienne. Amém. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Et nous voulons encore célébrer le Seigneur Nós gostaríamos de celebrar o Senhor pour la vie de notre Père. pela vida do nosso Pai. N'est-ce pas, El Bethel International? Nous avons un papa merveilleux. Ao Betel Internacional temos Pai maravilhoso. Je disais hier qu'un père d'une d'être appelé père. Nós dizíamos ontem que ele era é pai digno de se chamar pai. Papa Oyo azana sucia musala. Ele é pai que tem o fardo, ele tem a responsabilidade. Papa Oyo ayebi komema bana na ye. Aquele pai que toma a carga, que leva a carga dos seus filhos. Pasteur Paul Kalonda. O pastor Paulo Calonda. Merci beaucoup, Mosali Nankolo. Muito obrigado, servo de Deus. Merci pour la confiance au Salibiso Obrigado pela confiança que nos foi dada. de parler avec les peuples de Dieu. Para podermos comunicar a palavra com a igreja. Alors, chaque gouvernement, Maman Então, Sandra, em todo o governo, a toujours un président et tem un sempre premier ministre. presidente e ministro. Alléluia. Amém. Yes, et dans ce gouvernement de Dieu, E neste governo, yes, Deus, de El Bethel que International, se chama El Betel yes, Internacional, nous avons une première ministre, nós temos une femme remplie de l'Esprit de Dieu, primeiro-ministro que se chama une femme remplie de l'onction, uma mulher cheia do Espírito Santo, la maman de la maison. a mãe de Alléluia. casa. Amém. Docteur Bendinha. A doutora Bendinha, Tolobi, merci, 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 maman. muito obrigado, dissemos muito obrigado. Alléluia. Amen, amen. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler à ces peuples si précieux. Obrigado pela oportunidade que nos concedeu de podermos falar, comunicar com os filhos de Deus. Nous voulons aussi dire un grand merci E também agradecemos à tous les collèges de serviteurs, a todo o colégio dos servos de Deus, tous les servantes et serviteurs de Dieu de El Bethel International. todos os servos da igreja El Betel Internacional. Vous qui accompagnez cette vision, qui portez à cœur cette grande œuvre de l'Éternel. Todos que acompanham essa obra, essa igreja que se chama El Betel Internacional. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom puissant de Que Jésus-Christ. Todo-Poderoso possa vos abençoar em nome de Jesus Cristo. Et que Dieu puisse bénir encore E que Deus abençoe também chaque enfant de Dieu. todos os filhos de Deus. Yes, povo de yes, Deus, yes. Qui a mis de côté ses occupations pour venir écouter la parole de Dieu, pour venir dans ce programme spécial, afin qu'ensemble nous puissions célébrer les maîtres. Deus abençoe todo o povo de Deus que abandonou as suas obras para vir à igreja, para podermos celebrar
o nome do nosso Senhor. Que le Seigneur vous bénisse Que abondamment. o Senhor vos abençoe ricamente. Je voudrais que le Seigneur puisse encore bénir Também queria abençoar toute personne qui a invité. toda aquela pessoa que Oh my convidou. God, nous sommes si nombreux depuis les premiers jours. Sim, 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 Alléluia. estamos aqui, temos muitas pessoas desde o primeiro dia. Alléluia. Amen. Les personnes sont venues de partout. As pessoas que vieram de todo lugar. Que do le mundo. Seigneur bénisse chaque enfant de Dieu qui a invité, qui a amené quelqu'un. Alléluia. Então que Deus abençoe todos os filhos de Deus, o povo de Deus que convidaram os outros. Alléluia. Amém. Ah. Ainsi, Alléluia. Maman Sandra Elisabeth Dalouse va nous donner un cantique avant de commencer. Alléluia. Então vamos cantar, antes de começar. Pour que nous puissions ensemble, avec l'église LBT International, célébrer le Maître une fois de plus. Possamos celebrar o nome do Mestre mais uma vez, juntos com a Que igreja. Dieu bénisse ces merveilleux chantres qui ont vraiment bien animé. Waouh. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Que Deus abençoe. Et Maman Sandra va se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions encore les louer. Alléluia. Que Deus Maman Sandra, abençoe, à vous. aleluia, o coro que cantou maravilhosamente as canções e estamos aqui para continuar a celebrar o Senhor. Amen. Gloire à Alléluia. l'Éternel. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Oh, glória, glória ao Senhor. Oh, glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, glória. Oh, canta glória ao Senhor. 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 Oh, glória Ao Senhor. Oh, glória Ao Senhor. Oh, glória Ao Senhor. Oh, glória Ao Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Oh, glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Oh, glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, glória ao Oh, canta Senhor. glória Ao Lê, Senhor. lê, 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 Ao lê. Senhor. Deus da minha vida. Ao Lô, Senhor. lô, 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 lô. Ao Eu Senhor. vou trazer Deus. Ao Senhor. Papai, eu vou me lançar. Ao Senhor. Eu vou dar mamãe na mão. Ao Senhor. Papai, eu vou levitar. Ao Senhor. Yesu, moça, levitar. Ao Senhor. Zambe anda com a Ao mãe. Senhor. Zambali bota na mãe. Ao Senhor. Condia como na mãe. Ao Senhor. Eu tô morando numa cidade. Ao Senhor. Lô, 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 lô. Ao Senhor. Eu vi que se amala de nós. Ao Senhor. Então, mulher, vamos na eu. Ao Senhor. Você não me toma, papai. Ao Senhor. Glória. Ao Senhor. Santa glória. Ao Senhor. Lê, 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 lê. Ao Lê, Senhor. lê, 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 lê. Ao Lê, Senhor. lê, 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 lê. Ao Lê, Senhor. lê, 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 lê. Ao Senhor. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Cristo Seigneur. é Senhor. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Glória ao Senhor. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu pour Alléluia. célébrer avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, notre Aleluia. Jésus-Christ. Que o Senhor abençoe o povo inteiro, povo de Deus, pela vossa presença. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nous connaissons notre grand thème, n'est-ce pas? Nós Qui est conhecemos Femme, nosso pourquoi tema. pleures-tu? Mulher, por Yes, que yes, choras? yes, yes, yes. Qui est tiré dans Jean chapitre 20. Foi tirado do livro de João, capítulo 20. Nous commençons au verset 11 à 13. Vamos começar a leitura a partir do versículo 11 até ao 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Ler a palavra de Deus. La Bible déclare ceci. A Bíblia declara: Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre
et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils l'ont enlevé, mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont amené. » Parole du Seigneur. Amém. Eis a leitura em português. Amen. Maria estava junto ao túmulo da parte de fora, a chorar. Entretanto, inclinou-se para dentro do túmulo e viu 2 anjos de branco. Estavam sentados no sítio onde tinha sido colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram-lhe, mulher, por que estás a chorar? E ela disse-lhes, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Palavra do Mestre. Prions le Seigneur. Vamos orar. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Rendemos-te toda a glória ao Senhor pela palavra. Il est écrit que tu envoies ta parole et Está ta parole escrito, les guérit. o Senhor enviou a sua palavra e a sua palavra curou. Laisse que Libertou. ta parole en ce moment puisse nous guérir, Permita que a sua palavra nesse momento possa nos libertar, nous délivrer, nos curar, nous bénir, nos abençoar nous faire tout le bien e fazer todo o bem que tu as prévu de faire en ce jour. que o Senhor preparou para este dia. Et c'est dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Em nome poderoso e precioso que nous avons ainsi Jesus, prié et nous disons oramos. Amen. Amém, amém, amém. Amen, 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 amen. Amen. Et gloire soit rendue à l'Éternel. Glória ao Senhor. Nous bénissons le Seigneur. Abençoamos ao Senhor. El Bethel International, Albetel Internacional. on est ensemble, le Seigneur est au milieu de nous. Estamos juntos e o Senhor está conosco. Je disais que le Dieu du commencement est aussi celui de la fin. Eu estava a dizer que o Deus do princípio é também o Deus do fim. C'est lui qui nous a donné ce grand thème. Aquele que nos deu esse grande tema, Yes, a une mission. ele tem uma missão. Alléluia. Amém. Yes, le Seigneur veut essuyer des larmes, Sim. les larmes d'une personne, O Senhor quer enxugar as lágrimas de uma pessoa. les larmes de son église, As lágrimas da les igreja. larmes de son œuvre, As lágrimas da les sua larmes obra. de son peuple, As lágrimas do seu les larmes povo. de ses bien-aimés. As lágrimas dos seus bens amados. Alléluia. Amém. Yes. Amém. Alors, notre grand thème est Femme, pourquoi pleures-tu? Então, o nosso tema é Mulher, por que choras? Et si nous regardons la définition de la femme, E se vamos verificar a definição de les mulher, dictionnaires nous disent ceci. o dicionário diz: Femme, une femme, c'est Oh, un être yeah. humain du sexe féminin. é ser humano do sexo feminino, Yes. Un être humain de sexe féminin. ser humano do sexo feminino, Et 2. Un adulte de sexe féminin. ou também adulto ou uma adulta de sexo feminino, Yes, de sexe féminin. uhum, Par opposé aux filles ou à une fille, à Qui- une jeune fille. é contrário de uma menina Ça veut dire ou de uma que, rapariga. c'est un être humain de sexe féminine qui est différent, n'est-ce pas, de la jeune fille. La femme est différente de la fille. Quer dizer aqui que a mulher é diferente de uma menina. Par exemple, quand on parle d'une femme, quand une fille a grandi, a pris de la maturité, on dit que voilà qui est devenue une femme. Exemplo, quando se fala de uma menina que já cresceu, está madura, elas chamam essa pessoa de mulher e não uma menina. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi est simplement une question. E mulher,
por que estás a chorar? A questão por quê? É só uma pergunta, simplesmente uma pergunta. Yes. Et pleurer, E chorar, c'est répandre des larmes sous l'effet de la tristesse chorar significa derramar as lágrimas, de la douleur ou d'une émotion. lágrimas de uma emoção ou de uma dor. Nous parlons de la femme. Estamos a falar de uma mulher. Alléluia. Amém. Aha. Alors, quand on explique qui est une femme, Então, quando vamos tentar explicar quem é uma mulher, c'est pour que nous puissions nous mettre d'accord de qui on parle et à qui on parle. este é para nós possamos nos concordar. On n'a pas neste dit, assunto. on n'a pas dit une épouse, mais une femme. Nós estamos a dizer uma mulher casada. C'est-à-dire que vous soyez marié ou pas, vous êtes une femme. Quer dizer que seja casada ou solteira, você é uma mulher. On ne parle pas d'une mère, mais d'une femme. Não estamos aqui a falar de uma mãe, mas de uma mulher. C'est-à-dire que vous puissiez avoir des enfants ou pas, vous êtes une femme. Quer dizer que essa pessoa, mesmo tendo filhos ou não, essa pessoa é mulher. Une jeune femme ou une grande femme, nous sommes tous des femmes. Uma mulher jovem ou uma mulher, como é que se diz, mais velha, todos somos mulheres. Ça veut dire que cette affaire nous concerne tous. Femmes de l'Église, El Bethel International, cette affaire nous concerne tous. Quer dizer que esse assunto é para todos nós, mulheres da igreja El Bethel. C'est pas une affaire du pasteur lui-même, Não é assunto de ni pastor, de maman pasteur, ou da mamã pastora, ni des serviteurs servantes ou dos seulement. servos. C'est pas une affaire des diacres, diaconesses ou des anciens. Não é só dos diáconos, Mais cette affaire nous concerne nous tous, toutes les femmes de l'église El Bethel International. Cette affaire te concerne. Dis à ta voisine que cette affaire te concerne. Diga à sua vizinha que esse assunto também é para ti. Alléluia. Amen. Amen. Alors cette femme, Marie, n'est-ce pas? Esta mulher chamada Maria. Cette femme Marie qui a suivi les maîtres jusqu'à la tombe. Cette femme Marie, je disais hier qu'elle avait des souvenirs, n'est-ce pas, de la délivrance, des bienfaits du maître. Esta mulher chamada Maria, que seguia Jesus, ela tinha lembranças de milagres operados por Jesus Cristo. Então, ela seguiu o Senhor. La Bible dit cependant Marie se tenait dehors. A Bíblia diz, quando ela estava levantada por fora, Quand il dit cependant, ele diz, enquanto, c'est-à-dire que c'est la suite de certains événements. C'est-à-dire qu'il y a un événement avant. isso quer dizer que tinha acontecimento antes disso. Pourquoi il dit cependant? Por que ele diz enquanto? Parce que si vous regardez au verset 10, Se vocês lerem conosco o versículo 10, la Bible dit que les disciples sont retournèrent chez eux. Vocês vão encontrar que a Bíblia diz que os discípulos voltaram. Mais cependant, Marie, elle, se tenait hors. Mas, no entanto, a Maria, ela ficou, ela estava fora. Alléluia. Amém. Mais là, il ne s'agit pas de n'importe quel disciple. Aqui não se fala só de qualquer Il s'agissait discípulo. de Pierre, c'est lui à qui on l'a remis les clés. Mas aqui estamos a falar do Pedro, aquele que a chave foi dada. C'est lui à qui on a demandé de perdre les brebis. Aquele que foi dada a responsabilidade de guardar as ovelhas. Femme, je vais te dire une chose. Mulher, permita-me dizer alguma coisa. This God's business is not about title. Esse business de Deus não é por títulos. Le Seigneur ne cherche pas les titres, Não é problema de títulos. mais il cherche un cœur disposé. Mas é coração Il cherche un cœur disponível. disponible. O Senhor, Ele procura do Alors, coração femme, ne te disponível. sous-estime pas. Então, mulher, não se diminua. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes sont rentrés chez eux. Os homens voltaram. Ils ont constaté que les corps du maître avaient disparu. Eles Ils descobriram. ont constaté que celui qui leur avait fait du bien, les corps, son corps n'était plus là.
Eles descobriram que o corpo já não estava presente. Ils n'avaient pas trouvé la solution d'où avait été amené le corps du maître. Mas eles não procuraram a solução para encontrar onde o corpo Ils foi ont levado. simplement constaté et ils sont rentrés chez eux. Eles só descobriram, então voltaram-se em casa. El Bethel International. El Bethel Internacional. Les femmes fortes de l'Éternel. As mulheres De poderosas El de Bethel Jesus, International. da Ne igreja soyons pas de Bethel. ceux parmi ceux qui constatent simplement et ne font rien. Não sejam daqueles que vão Ne soyons remarcar. pas de ceux qui constatent qu'il y a un ça ne va pas dans l'œuvre de Dieu et nous rentrons, allons dormir chez nous. Não sejam daqueles que vão descobrir Les que alguma disciples coisa avaient não constaté está qu'il y avait bom no un ça ne va lugar pas, e qu'il y vão avait un voltar. problème, qu'il y avait un grand souci. Os Ils n'avaient pas discípulos, résolu. Les hommes qu'ils étaient, les hommes forts. Eles Parce que la Bible descobriram que dit tinha que la femme est un être faible. Porque a Donc, Bíblia diz que a mulher é um ser fraco. ça veut dire que les hommes sont forts. Isso quer dizer que os homens são fortes. Oh, les forts sont retournés chez eux. Ah, mas nesse caso, os fortes, eles Nalingi naloba voltaram na em mwasi casa. moko ete makambo ya nzambo eza makambo apparence te. Eu quero te dizer que essas coisas de Deus não é coisas de aparência. Joseph était parmi les plus petits. O José, ele foi dos Nzoka likambo na pequenininhos. nzambe ezalaki epai na ye. Ah, não Nzoka ye nde sabendo mutu que fallait sauver famille mobimba. ele é que foi escolhido para salvar a sua Seulement família. avec le peu que tu as là. É só Seulement daquele- avec biloko no muki otenga com wana. aquele bocadinho Yes, que você yes, yes, tem. tu peux servir le Seigneur avec Você ça. pode servir Ne o te Senhor sous-estime com- pas. Femme avec le peu, avec yemusano ya. Não Kozela bato diminui. bana misala minene te. Aha. Ka ya muke ya Não yo wana. minimize. Yango nde kotonga musana nzambe. Aham, aquele bocado que você tem é que vai construir Les hommes sont a obra retournés. de Deus. Sont retournés chez Os eux. homens voltaram em La casa. femme est restée A là. mulher ficou aí. Marie est restée là. Maria permaneceu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que son cœur y était Porque attaché. o seu Ai, 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 coração ai, 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 estava ai. ligado. ao Elle Senhor. est restée insistée. Ela ficou aí em Alléluia. Amen. Les hommes sont partis, la femme est restée. Ça s'appelle la persévérance. Os homens foram e a mulher ficou, isso se chama Femme a de perseverança. l'église El Bethel International. Ah, Est-ce que mulher nous da pouvons igreja El persévérer? Bethel Est-ce que nous Internacional. pouvons demeurer? Será que La podemos Bible dit permanecer? qu'il est doux et agréable quand le frère et sœur font quoi? Demeurent. A Bíblia diz que ele é muito Le bom problème quando n'est pas de os venir irmãos ensemble estão dans cette juntos. manifestation. Gloire soit rendue à l'Éternel. problema não é só C'est de bien aparecer. que nous sommes venus ensemble. Não é só de Mais le comparecer. problème est de demeurer. Mas o Nous problema é de devons permanecer. demeurer. Yes. Nós Demeurer devemos dans permanecer. l'intercession, demeurer dans le kit de la semaine, demeurer les Permanecer nos dimanches, nossos departamentos de trabalho. demeurer dans les appels de fonds pour soutenir l'œuvre de Permanecer Dieu. na obra de Deus. Demeurer à prier pour notre pasteur, Temos- demeurer à prier pour maman pasteur. Permanecer Demeurer na à prier pour intercessão, tout l'équipe a de orar serviteurs por servants nossos de Dieu. pastores Nous da devons igreja. demeurer. Temos Les que hommes permanecer. sont partis. Os homens Mais nous, foram-se. les femmes de l'église Mas nós, El Bethel as mulheres internationale, da igreja nous El restons Bethel et nous restons internacional, et nous restons vamos ficar jusqu'à la e victoire. permanecer Au nom puissant de até a Jésus-Christ. vitória em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Je disais que le fait que Marie était restée Eu dizia s'appelle la persévérance. A Maria ficou, essa situação se chama perseverança. Romains 5, Romanos capítulo 5, versets 3 à 4. versículo 3, La Bible déclare ceci. Bíblia diz, Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. somos orgulhosos da nossa dor, do nosso sofrimento. Sabemos que desse sofrimento vai nascer a perseverança. La persévérance, A perseverança, la victoire a vitória. dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. E a vitória nas provas. E também de vitória vai nascer a fé. Ça veut dire que nous glorifions le Seigneur.
Quer dizer, que estamos a Quelles que soient glorificar ao Senhor, les circonstances dans lesquelles notre Église se trouve en ce moment. embora as circunstâncias que Nous possam disons merci au Seigneur pour les estar départs. presentes. Nós agradecemos Nous ao disons Senhor merci au Seigneur, même si les disciples sont partis, répartis dormir dans leur maison. pelo começo, mesmo que os discípulos voltaram a dormir Car em suas Jean et casas, Pierre étaient retournés dans leurs demeures porque João respectives. e Pedro, Nous eles disons, nous voltaram rendons a casa. gloire au Seigneur Mas nós estamos pour a les glorificar départs ao Senhor. des apôtres. Nous disons, nous rendons grâce au Seigneur Nós glorificamos ao Senhor pour cette circonstance du départ. para aqueles que foram-se embora. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, bien, alléluia, plus, nous sommes fiers même dans la détresse. Ele diz que ainda mais nós somos orgulhosos, ainda sendo nos momentos dolorosos. Alléluia. Amen. Yes, même dans ces circonstances que l'œuvre de Dieu est en train de connaître. Mesmo nessas circunstâncias que a igreja do Senhor Sachant está a que passar, cette circonstance sabendo que esta va circunstância développer en nous la persévérance vai de developer chercher encore Dieu plus, em nós de donner encore à a Dieu plus, perseverança de de seguir nous ao motiver Senhor, encore plus, de ter mais d'être encore motivação, là à chaque programme, de à participar em todos l'intercession os plus, programas à da la igreja, prédication plus, d'évangéliser encore plus. na evangelização, na oração, de permanecer. Parce que na quand oração. nous allons faire plus, cela va nous donner la victoire. Porque quando nós vamos fazer mais e mais, Et isso la vai nos trazer a victoire nous vitória. fera tenir l'espérance Et la que quand il victoria. viendra, nous allons monter. Amen. Ensemble étant victorieux, yes, nous allons demeurer, nous allons persévérer tout en gardant aussi l'espoir de lui revoir un jour De en son vitória retour. vai nascer a fé. Aleluia. Então, juntos com essa força, vamos permanecer até que o Senhor Jesus Cristo possa retornar. Alléluia. Amen. Amen. Les disciples sont partis, mais Então, Marie est restée. os discípulos Aïe, 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 foram, aïe, 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 mas a aïe, aïe, aïe. Maria, ela Femme d'El permaneceu. Bethel International. Mulher Les El autres sont Bethel partis. Yes. International. Toi, tu es Os resté. outros Mais foram toi, tu es embora, resté. mas você Tu es resté permaneceu. parce que le choix de Dieu est sur toi. Você está permanecendo porque a escolha do Senhor está sobre ti. Você Là, c'est le lieu de é ta a escolhida bénédiction. do Senhor. Não pode sair, aleluia, no Merci caminho Seigneur. da sua chamada. Toi tu Aleluia. restes. Habacuc, toi tu es. Você vai Fidèle na posse na yo. permanecer Polipambo porque lino você é komuta yo Abacuc. kakawana. És Gloire fiel, soit à aleluia, l'Éternel. no teu Mare posto. Caria Porque Brossi. você El Bethel International. Les El autres Bethel. sont partis. Os outros Mais toi tu foram-se es resté. embora. Femme, Mas você fidèle ficou. à ton église. Vai ficar Yes. fiel na Fidèle, sua igreja. Marabro, à l'œuvre de Dieu. Fiel na Alléluia. obra do Toi Senhor. tu es resté Você parce que ficou. la provision de Dieu est en Porque toi. você Parce que é a tu es la provisão do provision de Senhor. Dieu pour Alléluia. cette œuvre. Tu es la provision de Tu Dieu és a pour son provisão do église. Senhor Alléluia. para esta Amen. igreja. Amém. C'est pas un hasard que tu sois là. Ah, não é por acaso que estás aí. Au devant de notre Dieu, il n'y a point de hasard. Perante nosso Deus não existe por acaso. Alléluia. Não Amen. existe erros. Constate avec moi. Quand la Bible, à chaque fois que la Bible est précise, donne une précision, is not for nothing. Vais remarcar que em todo momento quando a Bíblia está dando uma precisão de uma coisa, não é por acaso. Il pouvait simplement dire qu'elle se tenait là, point barre. Eles podiam Mais simplesmente dit dizer que ela estava qu'elle levantada. se tenait dehors. Mas eles estão a dizer que ela estava fora. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'on précise qu'elle était dehors. Peut-être sous la pluie, dehors. Ela estava fora. Hã? Pode ser que naquele momento estava a chover, mas ela estava fora. Nous ne connaissons pas le temps qu'il faisait là dehors. Não conhecemos o Peut-être qu'il momento como é faisait que chaud fazia. là dehors. Não sabemos como é que se foi Peut-être qu'il no momento faisait de froid chuva lá ou dehors. no momento de verão, não sabemos. Alléluia. Amen. El Bethel International. El Bethel International, Quel que soit le temps que le Seigneur permet que vous puissiez traverser, que nous puissions traverser, não importa o momento que estás a passar com o Senhor. que vienne la pluie, que Que seja vienne le soleil, Momento de chuva ou de cachimbo. quoi que nous puissions traverser, nous allons nous tenir là. Nous restons Nós là. temos que permanecer
embora as circunstâncias. Alléluia. Amen. Quelle que soit la pluie que l'Église vient de connaître. Não quer que seja o momento da chuva que a igreja está a reconhecer. Nous restons fidèles à Dieu et fidèles à son Église. Nós permaneceremos fiéis a Deus. Because not fiel à every rain igreja. comes to destroy you anyway. Porque não é toda chuva que cai para a destruição. Some rains just come to clean your path. Porque outro tipo de chuva só desce para te purificar. Nzambe apermetaka ba départ mususu. O Senhor permite Polingombe como outras pepele mata e mata e mata se dia. afastar, porque a igreja Car possa pour monter subir. la montagne, parfois quand un camion est trop surchargé, on lui dit il y a que longola, on dit au chauffeur, akitsabilo monsieur comme pepele po mata. Porque Aïe 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 no aïe momento aïe. que C'est la um montée carro maintenant. quer Rebo subir na Sekeria montanha, Bra. El às vezes Bethel International, temos c'est que notre jogar, temps de monter maintenant. descarregar C'est notre o carro temps para d'aller, subir. de faire de grandes choses É o avec Betel, le este é Seigneur. o momento para nós podermos subir, possamos subir com o Senhor. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. O primeiro livro de Coríntios, Ainsi, mes frères bien-aimés, capítulo 1 15, 1 Corinthiens 15, 1 dos 58. Coríntios, Yes. 15. La Bible déclare ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Yes. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Glória a Deus. 1 Corinthians. O livro de 1 Coríntios, Yes. Chapter 15, capítulo 15, verse 58. versículo 58. Que dit ta version, Mama Sandra? Gloire, gloire, gloire à l'agneau. 58, na minha Bíblia. Il est Seigneur. Alléluia. Gloire. 58 diz o seguinte. Yes. C'est Seigneur. Por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque para Ele o vosso esforço nunca será inútil. Alléluia. Amen. 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 Nous allons, El Bethel International. Nous allons travailler de mieux en mieux. Vamos trabalhar ainda mais. Tout en sachant que notre travail ne sera pas en vain. Sabendo que a nossa obra não será em vão. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Porque aquele que fez a Parce promessa que ele é celui qui nous fiel. parle ici n'est pas un homme pour nous mentir, Aquele que está a falar ni un fils de l'homme conosco pour não se é homem repentir. para Alors mentir. lève-toi. Então El levanta-se. Bethel International. El Bethel International. Lève-toi, entre dans les champs. Levanta e Et va entra no se campo. Jésus est Aleluia. Seigneur. Jesus Cristo Ah, é Senhor. lève-toi et va évangéliser. Levanta e vai Aïe, sers le evangelizar. Seigneur avec les biens qui Serve t'arrivent. o Senhor Sers le com os Seigneur avec ton bens. argent. Serve Sers o le Seigneur Senhor avec ton énergie. com Sers le seu Seigneur avec dinheiro, ton temps. com Alléluia. os Oyo recursos tozo que tem. pesa atikala na nyongo ya motote. Ele não deve a ninguém, esse senhor. Constate Amém. avec moi une chose. Une Olha autre só chose. uma coisa aqui comigo. Elle n'était pas entrée, Ele, mais c'est elle qui avait vu. ela não entrou, ela estava fora, mas é ela que viu, Parce qu'elle était restée. porque ela permaneceu. Elle n'était pas partie. Ela não foi-se embora. C'est ceux qui sont restés qui vont voir la gloire de Dieu. É aqueles que ficarão, são aqueles que verão a glória de Deus. Alléluia. Ceux qui sont restés de traverser avec nous les tempêtes. Esses que permaneceram conosco para podermos Et la atravessar tempête ne o nous momento da emportera pas. tempestade. Ceux qui sont restés avec nous, nous traverserons le feu et le feu ne nous E consumera também pas. permanecer conosco para que possamos atravessar o fogo. C'est avec ceux qui sont restés, disais-je. Esse Yes. fogo não vai nos queimar. Nous allons traverser les eaux et les eaux ne nous submergeront point. Nós vamos atravessar as águas e as águas não vão nos engolir. Au contraire, Pelo contrário, ensemble, nous qui sommes restés, nous allons voir la gloire de Dieu. juntos nós que ficamos vamos ver a glória de Les Deus. disciples qui étaient partis n'avaient pas vu. Os discípulos que foram-se embora, Mais eles Marie não qui podiam était restée ver. avait vu. Mas a Maria que ficou, ela viu.
Alléluia. Amém. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Glória ao Senhor. Je disais tout à l'heure, Eu estava a dizer Alléluia, Amen. qu'elle n'était pas un apôtre. que ela não foi dos Tu apóstolos. n'es peut-être pas le pasteur de l'église. Talvez, Tu n'es peut-être pas une prophétesse. talvez tu não és o pastor da Femme, igreja, tu n'es ou peut-être uma pas un profetisa, évêque. ou évêque. Tu n'as peut-être pas de titre. Perhaps, talvez não tens títulos. Elle n'était pas apôtre. Ela não foi dos Elle n'avait pas de apóstolos. titre, Ela não tinha títulos. mais elle avait un cœur. Mas ela tinha coração. Alléluia. Amen. Tu n'as peut-être pas de titre, Talvez não tens o título, mais tu as un cœur. mas tens coração. Un cœur attaché. Coração. Elle avait le souci de connaître où était le perto do maître. Senhor. Elle avait un cœur qui pleurait pour Ela le tinha Seigneur. coração que chorava Alléluia. pro Senhor. Femme, utilise ton cœur. Mulher, Attache ton cœur usa à l'œuvre aquele de coração. Dieu et ainsi tu verras la gloire de Dieu. Na obra de Deus, e assim vais ver a mão do Senhor. Alléluia. Glória a Deus. Elle pleurait. Ela chorou. Alléluia. Amen. Nous avons dit que pleurer, c'est répandre des larmes. Nós já dissemos que chorar é deixar as lágrimas correr. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons dit que pleurer, n'est-ce pas? C'est répandre ses larmes sous la tristesse. C'est avoir de la douleur Também et de quer dizer l'émotion. lagrimar na situação difícil, nas emoções, na dor. Femme, est-ce que tu peux donner ce qui vient de toi pour l'œuvre de Dieu? Parce que les larmes, maman Sandra, sortaient d'elle. As lágrimas saíam dela, pelo interior. Les larmes venaient larmes de son cœur. Vinha do interior. C'est ce liquide-là qui montre que le cœur est touché. É aquele líquido que sai. Les larmes quando qui o sont coração está sorties quebrado. d'elle. As lágrimas saíam dela. Est-ce que dentro tu dela. peux donner ce qui sort de toi pour l'œuvre de Dieu? Será que você é capaz Est-ce de que dar tu peux donner aquilo le que meilleur de vem toi-même? por dentro de ti, Alléluia. o melhor de si mesmo? Ce qui touche à ton cœur Aquele que toca o seu coração pour l'avancement de cette œuvre. para a obra do Senhor. Femme, donne ton énergie à l'œuvre du Mulher, Seigneur. dá a sua Femme, energia. donne ao ton Senhor. temps à l'œuvre du Mulher, Seigneur. entrega o Femme, seu tempo repends para o ton Senhor. cœur. Mulher, Passe des nuits en train derrama d'intercéder o seu et coração d'intercéder na presença pour do l'œuvre du Senhor. Seigneur. Alléluia. Amen, Pour amen. qui, pourquoi verses-tu tes larmes? Femme, pourquoi pleures-tu? Para que razão você derrama as suas lágrimas? Est-ce que tu pleures seulement pour les déceptions inutiles de ce monde qui Será va que você passer? só chora pela decepção desse mundo? Coisas que Pleures-tu vão pour les passar? choses passagères de ce monde? Será que você só Aïe, chora aïe, aïe, pelas aïe, aïe, coisas aïe, aïe. passageiras? Cette femme a versé des larmes, Essa mais pour la mulher bonne cause. lagrimou, mas Alléluia. lagrimou Cette por uma femme a boa versé causa. des larmes, mais pour le corps du maître. Ela Cette lagrimou femme a versé des larmes parce qu'elle voulait voir. por causa Femme do a le corpo désir do de Senhor. voir, Mulher, de voir les grandes choses dans cette développe œuvre. esse De desejo voir de le ver, changement. de ver Alléluia, alléluia. uma Merci mudança Seigneur, merci na obra Seigneur. de Deus. Elle a versé des larmes. Ela lagrimou. Que verses-tu pour l'œuvre du Seigneur? O que você... Será que você lagrima? Será Que que você, donnes-tu? será que você dá qualquer coisa na obra de Deus? Verser les larmes, c'est avoir les soucis de l'œuvre de Dieu. O que você derrama? De Samuel, Dans chapitre l'œuvre de 7, Dieu. verset 2. Segundo Le livro roi de David Samuel. qui parle, il dit ceci. La Bible déclare, le roi dit, de Samuel, Maman Sandra, Segundo livro de chapitre Samuel. 7, verset 2. La Bible déclare ceci. Le roi dit au prophète Nathan, vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu des tentes. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, Yes. versículo... Verset 2. Versículo Chapitre 7, 2. verset 2. A Bíblia diz, dia foi ter com o profeta Natã e disse-lhe, como vês, eu habito num palácio de cedro, enquanto que a arca da aliança do Senhor está numa simples tenda.
abindenge nini nakolala na ndako etongami bien na ndako ezali na ba brique na minda na ndako oyo eza na ba chauffage pour les pays chauds eza na ba climatiseur pour les amen chauffage pour les pays froids climatiseur pour les pays chauds ndenge nini nako vivre dans de bonnes conditions tant que mosala na nzambe ezozala na ba conditions malamu te. O rei Davi tinha essa dor no seu coração, dizendo que como é que eu posso viver numa casa de cedra, numa casa com tantas condições, e a arca do Senhor está habitando num lugar sem condições. Aleluia! Amém. Aí, demanda não na voisine na eu. Pergunta ao seu vizinho. Tuna moningano ndeni nyokoza na kimya tanke musana nzambe ke malamu. Pergunta a pessoa sentada do teu lado, pergunta como é que você pode guardar essa paz quando a obra do Senhor não está a andar. Aleluia! Mokonzi David. O rei Davi, alobi, ele disse, nakoki kolala tengai. não consegui fechar o olho. Il dit na prophète Nathan. Ele falou ao profeta Natan. Abindenge nini ngana koza dans de bonnes conditions. Ele disse, como é que eu posso estar nas melhores condições? Pendant que mosana nzambe e souffrir. Enquanto a obra do Senhor Pendant está que tuzana ba sofrendo. instruments ya malamu te. Enquanto não Pendant que temos tuzana ba micro ya bons malamu te. instrumentos. Alléluia. Instrumentos para a obra. Pendant que pasteur nangai, ma pasteur nangai zotambola makolo. Enquanto a uma pastora Pendant está que andando. facture ya courant ya église futamite. Enquanto que Pendant que mai, facture mai ya église futamite. enquanto que como é que se diz? As faturas da igreja não foram pagos. Ndenge nini ngana koza na kimya. Como é que eu posso guardar o silêncio? Tant que musana nzambe eza na ba condition ya malamu te. Enquanto que a obra de Deus não está a progredir. Alléluia. Amém. Oh. Je prie au nom de Jésus. Eu estou Que orando le em nome Seigneur de puisse Jesus. révolter nos Que o esprits. Senhor possa tocar os nossos corações. Toza na kimya te, tant que musana nzambe eza na ba condition ya malamu te. Porque nós não possamos ter a paz enquanto que a obra do Senhor não está em condições. Alléluia. Amém. Femme. Mulher. Femme forte de l'Éternel. Mulher forte do Femme. Senhor. Femme Mulher, bénie du Seigneur. mulher abençoada Femme. do Senhor. Femme qui a porté le Seigneur Jésus-Christ pendant 9 aquela mois. mulher que Femme, carregou femme, la Jesus mère du Cristo Seigneur. perante 9 Aïe, 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 a aïe. mãe Okoki kolala do te, Senhor. tant qu'il y a un sang ne va pas, Não na mosana adormeça nzambe, tant que ça na enquanto mabulu, tant que ça na ba vide, a et obra les do soucis Senhor des lèvres, não et está les a soucis, avançar. ya musala na nzambe. Aleluia. Tenha esta Levaria preocupação brau, se pela procachia. obra de Deus. Jésus-Christ est Seigneur. Cristo é Senhor. Et il va, Ele vai. et certainement, Certamente. parce qu'il ne m'a jamais Porque ele nunca te mente. rémunéré. Ele vai te pagar. Il y a un grand secret Tem grande et une segredo. grande bénédiction. E uma grande Tango bênção. topesa na musana nzambe. Quando estamos a Tango dar. tozo soutenir musana Quando estamos a nzambe. sustentar. Moyembi a moko obra. ayembi mama Sondra. Sim, cantor. Alobi ele diz. yo na misala na ndako ngana misala na ndako na yo na misala na ndako na Ele ngai. diz, tu nas obras, eu nas obras da tua casa e tu nas obras da minha casa. Yes, ça veut dire que Quer dizer, quand nous soutenons l'œuvre de Dieu, quando nós nos encarregamos le da obra Seigneur do aussi Senhor, agit dans nos familles. o Senhor se encarga das Mama, nossas salela famílias. nzambe mosala na misolo na yo. Mamá, Soutenir mosala na nzambe. serve ao Senhor com o seu dinheiro. Le Seigneur va te le rendre. E o Senhor vai te desenvolver. D'abord, il fait du bien à toi. Tina bano boti. Ele, primeiramente, vai te C'est le abençoar. roi David qui avait ses e também aos soucis. seus filhos. Le Seigneur lui a dit, pas ce que tu as eu ce souci. O rei Davi, ele tinha essa preocupação. Constate O Senhor avec moi. disse, Atongite. Nanu kuta atongite. Mais tem essa lokola ka preocupação. motema no elati souci ya musana ngai. Olha só, o Hey, rei Davi não Abi, construiu essa je casa. tiendrai toujours. Mas porque ele só tinha Maquilana essa on a vontade, je te donnerai toujours une o descendance. Senhor Je prometeu vais mettre d'abord ton descendant. para And I will make manter. sure that in Manter. every generation, Hallelujah. Ozanga te moto, nangwende. Simplement Ele parce que disse, tu as pensé à faire du bien na moça nangai. O trono nunca vai deixar a família de Davi.
Est-ce qu'il y a une Prometeu. femme avec une situation Por causa da oh, mulher. leli, bamboule, belé, Será salamité. que tem uma mulher que está se preocupar com uma situação? Soutiens l'œuvre de du Deus? Seigneur et tu Sustenta verras. a obra do Nzambe pe na Senhor misala, e na ndako na verás yo. que o Senhor vai operar com as obras da sua família, com as preocupações da sua família. Elle se baissa. Ela baixou, se curvou. C'est quand elle s'est baissée E é quando ela se curvou qu'elle a vu. que ela pôde ver. C'est quand nous allons poser les actes É quando nós vamos aplicar os atos. que nous allons voir É somente assim l'avancement de l'œuvre de Dieu. que nós vamos ver o C'est quand nous allons desenvolvimento da obra de évangéliser Deus. Quando vamos evangelizar, que nous allons avoir l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. este é o momento que nós vamos ver a obra de Deus C'est quand nous allons nous crescer. donner dans la prière corps et âme E é quando nós vamos nos dedicar na oração, que nous corpo allons e voir alma. le réveil dans l'œuvre de Dieu. Neste momento é quando nós vamos ver o Ela desenvolvimento fez da mouvement de obra do se Senhor. baisser. Ela fez movimento de se baixar. Et El Bethel International, est-ce que nous pouvons poser des actes? Será que nós Dis à ta podemos voisine, fais un praticar os mouvement. atos? Faça Lobana moninga sala mouvement moko. faça movimento. Lobana moninga bouge un peu. Faça movimento. Tolembisa maboko mukie na musana nzambe. Aleluia. Alléluia. Vamos aprender a dar. Poser les Na actes obra do qui Senhor, soutiennent l'œuvre de Dieu. Vamos aplicar os atos que vão contar. La Bible dit qu'elle, quand elle s'est baissée, elle a vu des A Bíblia anges. diz que quando ela se curvou, e quando ela podia, naquele momento, ela podia ver os Je anjos. prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir sa gloire qu'il réserve à cette œuvre. Estou a orar que o Senhor possa abrir os seus olhos para que possas ver a glória do Senhor. Et le Seigneur t'a retenu pour que tu puisses faire partir, yes, de cette gloire. O Senhor te guardou até aqui, é só para você poder ver a glória do Senhor. Pour que tu puisses vivre aussi cette gloire. É para que possas também viver essa glória. Elle a vu des anges. Ela viu dois anjos. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Uma à cabeceira e outra ao lado dos pés. Le Seigneur s'est révélé à elle comme l'alpha et l'oméga. O Senhor se revelou a ela sendo alfa e ômega. À la tête et aux pieds. A cabeceira e também aos Alléluia. pés. El Amém. Bethel International. Le Seigneur nous dit qu'il est le commencement et la fin de O cette Senhor œuvre. nos diz Qu'il est le que Ele pourvoyeur. é o Qu'il est princípio l'alpha e et também o l'oméga fim. qui nous prendra en charge. Ele é alfa e ômega, aquele que vai se encarregar. Et de nous nós. allons tous vivre cette gloire. E nós todos vamos viver essa Pourquoi glória. pleures-tu, femme? Pourquoi Por que pleures-tu? estás a chorar, Nous avons un mulher? Dieu puissant. Temos Deus Femme de El poderoso. Bethel A International. mulher de El Pourquoi Bethel t'inquiètes-tu? International, Celui en por que qui nous estás avons crié preocupada? n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se Aquele que repentir. nós Yes. acreditamos, Celui en qui nous ele avons não é crié. filho de Il est homem Dieu de toute para possibilité. mentir. Ele é o Avant Deus de qu'Abraham todas ne as soit, possibilidades. il est. Le temps passera et lui est éternellement. Antes que Abraão seja, ele já foi. Pourquoi Ele é pleures-tu? o princípio e o fim. Por que estás a chorar? Tozana Nzambe. Nós temos Deus, Nzamba Makasi. o Deus de todo o poder. El Bethel É o International. Betel Tozana Internacional. Nzambe. Nós temos Deus. Nzambe Amozindo. Deus de El Bethel profundidades. International. É o Betel. Toana Nzambe. Nós Nzamba temos Deus, Moboko. o El Deus que Bethel nos International. É o Pourquoi Betel. pleurez-vous? Por que estamos a Tozalina chorar? Nzambe. Nós Nzambe temos Amakoki. Deus, o Deus de El toda Bethel capacidade. International. É o Betel Pourquoi Internacional. pleures-tu? Por que estás a Ozana chorar? Nzambe. Tu tens o Nzambe Deus, Agongwa Nakate. o Deus que nunca Nzambe muda, Akosakate. o Deus que não Nzambe mente, Alekate. o Deus que Nzambe não passa, Alalakate. aquele que não Nzambe adormece, Alembakate. aquele que Nzambe não se Anunakate. fatiga, Oh! aquele que não envelhece. Pourquoi Não pleures-tu? Estás a chorar por quê?
likamuni nechoyo mutu na se. Qual é esse assunto que Likamuni te faz chorar? nesilisio maele. Qual é esse assunto Likamuni que te nesilisio preocupa? makanisi. Qual é esse assunto? El Bethel International. Aleluia, El Bethel Aïe 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 aïe. International. Sukeza sukate. O teu fim não é Suka na fim. biso eze bandeli ya nzambe. Na realidade, o Nzambe nosso ya fim makoki. é o princípio do Na nosso benga Deus. kaye. Ele é o Likonga, Deus de toda lisisa possibilidade. njoko, lolendo. Aleluia. Nga benga kaye, nzambe ya mobesu. É o Deus de todo poder. Po omoni matiti tango eza na mobesu, Você vê quando ezaka omoni legume tango eza mobesu, Quando ezaka na bavitamine as nango verduras nyonso. ainda são Tango nano elambami te, verdes, po moto eyiba yango elas têm ndambo ya bavitamine. todas Nzambe ya as vitaminas mobimba, completas. aza na makoki na ye nyonso mobimba. Hai! Nosso Deus é verde. Il était, il Ele est, tem il le todas vient. as possibilidades. Pourquoi pleures-tu? Ele foi La e será. question nous est adressée aujourd'hui. A questão Nzambe nos atindeli foi biso motuna. perguntada hoje. Pourquoi pleures-tu? Por que Lebere estás a kasi chorar, prosi meu abra. Yo mwana na Nzambe nyonso olanda biso. Tu, Pourquoi filho de Deus, pleures-tu? povo de Deus, Femme de El Bethel em todo International. lugar que te Pourquoi encontres, pleures-tu? mulher de El Bethel Internacional, por que estás a chorar? Se lamenter n'est pas dans la nature de notre Se Dieu. lamentar não se encontra na natureza, na personalidade do nosso Deus. Oyo zoluka ezaka na kati na yo moko. O que estás a procurar se encontra em si mesmo. La Bible dit que Adam était triste A Bíblia de voir diz qu'il n'y avait personne qui que lui Adão, ressemblait. ele foi triste porque não tinha ninguém que foi Mais semelhante quand a le ele. Seigneur est venu, Mas la quando o personne Senhor qu'il veio, cherchait était en lui-même. A pessoa que o Adão procurava se encontrava nele mesmo. Solution bozo luka ezaka na kati na biso A moko. solução que procura se Élévation to encontra luke em ti vani kaka na mesmo. kati na biso moko. Aham. Épanouissement to O luke vani que kaka na procura, kati na biso o moko. progresso Nous que devons procura simplement se encontra poser em ti. des actes. Nous devons simplement faire un mouvement. Marca Comme só Marie avait passo fait de et frente. elle avait vu la gloire. Como Maria Et elle avait fez, vu les e ela anges. viu À la bras au a Seigneur. glória do Et elle Senhor. avait vu la Ela viu représentation os du anjos. Dieu Alpha et E a Oméga. representação de Deus Alfa e Ômega. L'éternel est Dieu. O nosso Senhor é El Deus. Bethel International. A Bethel Ne Internacional pleure plus. não chore mais. Il est plus puissant et au milieu de O toi. mais poderoso El está Bethel contigo. International. El Bethel Ne Internacional pleure plus. não La chore sagesse mais. de Salomon est avec toi. Ah, El a Bethel sabedoria de International. Salomão Ne está pleure contigo. plus. El Bethel Yes. La não foi chore. d'Abraham est au milieu de toi. El Bethel International. Ne pleure A fé plus. de Abraham está La contigo. foi de Daniel A fé de dans la fosse au Daniel lion est au milieu de toi. Aha. El Bethel International. Le bras Ne de t'inquiète Deus plus. Ne está pleure contigo. plus. Pourquoi Não se pleures-tu? preocupe. Ne pleure plus. Não La se quatrième preocupe. personne dans la fournaise de feu est avec nous. Moto e peli et tumba bisote et zapona lokumu na nzambe. O Senhor que apareceu com os amigos de Daniel no fogo ardente, Ele está contigo. Não chore mais. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, O Senhor nos diz, pourquoi pleurez-vous? porque J'ai estamos l'avenir chorando? de cette œuvre Eu entre mes tenho o mains. futuro dessa obra nas minhas mãos. Car vous avez des questions, mais moi j'ai des réponses. Vocês têm perguntas e eu tenho respostas. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Nous allons prier. Vamos orar. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire, je le sais, des miracles, je le crois, des prodiges. Dieu va faire encore. Nous allons remercier le Seigneur. Vamos agradecer ao Senhor. C'est lui qui nous a envoyé sa parole Aquele que nos enviou a sua afin que palavra. sa parole puisse nous révolter Porque essa palavra possa nos pour revolucionar. son œuvre.
acerca da sua obra. Disons-lui merci au nom de Jésus. Vamos agradecer o Senhor em Nous te nome rendons grâce, poderoso celui de qui vit Jesus. éternellement. Te Nous te rendemos disons toda a merci, glória le premier et le àquele que dernier. vive. Tu es Dieu, il n'y a Aleluia. point de Dieu comme toi. Aleluia. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence Que te a soient rendus honra à e o jamais. louvor Les seja Boria, dado Cria, em nome Brassia, de Jesus merci Père. Cristo. Colamraka, Aleluia. Setonia. Obrigado, Seigneur, Pai. nous te disons Em nome merci de au nom de Jesus. Jésus. Aleluia. Lebe se crebro, se Aleluia. broca la Ora rara. brasa La caia caria bro, se Rendemos preca toda a chentere glória. broca. Aleluia, La porque tu masite és colere Deus. brosia. Não existe Nous te outro disons Deus. merci au nom Aleluia, puissant de que Jésus-Christ. tu és um Alléluia. maravilhoso Pai. Gloire soit à Aleluia. l'éternel. Alléluia. Rei de nos Merci corações. Seigneur. Mère. Obrigado, Nous allons, alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons demander que le Seigneur puisse nous envoyer des partenaires. Amen. Vamos orar a Deus e pedir para que o Senhor possa nos enviar a pessoas que vão sustentar essa Pour obra. soutenir son œuvre, l'église El Bethel Para International. poder sustentar a sua igreja El Bethel La Internacional. Bible déclare qu'il est le Dieu qui a l'or et l'argent lui Ele é o appartient. Senhor com que o ouro e prata lhe pertence. Et prions au nom de Jésus. Estamos a Éternel orar notre em Père, nome rien poderoso ne de te Jesus. surprend. Yes, Aleluia, yes, yes, yes. Senhora. Tu Ué, és como Deus. sakayo ezali Aleluia. tengabe, Não há ozanzambe Deus ya como makoki tu. manso. Aleluia. Yobimisa Tu és Deus de kimbongo. toda a Tina monoko na possibilidade. mbisi, Que o seu ozala nome kimbisi seja banka. glorificado, Tu es Pai. Em celui, nome amen, qui a poderoso de l'esprit Jesus. qui sonde le cœur et le Aleluia. rein. Ora, Merci Bacheta. Seigneur de Venha toucher ao ton nosso peuple, socorro. tes Em enfants, nome de de susciter Jesus. les A partenaires igreja pour El cette Bethel œuvre au nom puissant Internacional. de Eles Jésus-Christ. precisam de ti. Rekele Em nome de robrasitea. Jesus Cristo de Jésus est Nazareth. Seigneur. Alléluia. Amen, amen, Alléluia, amen. amen. Nous allons Alléluia. prier le Seigneur. We are going Nous to allons pray. demander, amen. Ah là 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 là, il est Seigneur. Que le Seigneur, amen, puisse établir encore son œuvre au nom de Jésus-Christ. Estamos a Le pedir que o Senhor rétablissement. possa estabelecer a sua obra. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. A palavra diz que ele é aquele que repara as ovelhas. Nous allons lui demander le rétablissement de cette œuvre au nom de Vamos Jésus. Prions le pedir que o Seigneur. Senhor possa Kola rebrosi restabelecer Nzambe ya as ovelhas makoki, em nome de mosali ya Jesus. dikamwa. Nous Aleluia. voici au Ele é devant de Deus. toi. Les beaux écrits brosia, Aleluia. Ele é les Deus. puissants de tout le temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aleluia. Nous prions au Père. Vamos a orar, Rabraka, Pai. que tu puisses établir, Aleluia. Que établir possas encore ton œuvre estabelecer, au nom puissant de oh, a Jésus-Christ. sua obra. Les mendere brosia, Em que nome tu de puisses, Jesus. Seigneur, amen, établir ton peuple et ton œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu puisses restaurer au nom puissant de Em nome de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Kaleboria brasete unica. Zah. Alléluia. Nerebro se cria braca. O nome de Jesus. Eu sempre adorarei o nome de Jesus. Eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, O nome de Jesus. aleluia. Eu sempre adorarei o nome de Jesus. Eu sempre adorarei. De dia, Yes. de noite, Aleluia. seja onde quer que Gloire soit à l'Éternel. for, seu nome eu sempre adorarei. Jean chapitre 5, verset 36. João 5:36. Les œuvres qui faisaient Jésus témoignaient de lui. As obras que faziam Jesus testemunhavam o seu nome. Alléluia. Amém. Nous allons prophétiser Vamos profetizar que le Seigneur que o Senhor puisse faire ses œuvres possa fazer, a cumprir as qui suas vont obras. témoigner de lui et qui Qui vont vont falar. attirer encore ses brebis
et glorifier son nom au milieu de cette œuvre. e que Prions au nom de vão Jésus. Père, dans les noms atirar as puissants de ovelhas Jésus, pela Amen. sua Nous obra. prions au Em nome Père de Jesus. que tu puisses multiplier, Alléluia. Seigneur, de tes miracles, de tes prodiges, que tu puisses guérir les malades au nom de Jésus, que tu puisses donner la solution, Seigneur, aux problèmes, que tu sois la réponse aux questions de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. La Bible déclare, Amen, que tu ressuscitais les morts, Amen, les boiteux marchaient, les aveugles retrouvaient la vie. Nous prions au nom de Jésus que ta main puissante soit manifeste dans cette œuvre, dans ton église, El Bethel international, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous allons prophétiser les paroles de bénédiction sur cette œuvre au nom de Jésus. Déclarons au nom de Jésus. Temos o poder de vida e morte. Então vamos proclamar em nome de Jesus Cristo. Seigneur, nous proclamons, alléluia, l'épanouissement de ton œuvre au nom de Jésus Christ. Nous prophétisons au nom de Jésus les réveils au nom de Jésus. Nous prophétisons la montée au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que ton église Declaramos que a tua igreja sera et elle est comme une lampe qui est allumée et mise au-dessus de la montagne. Ser como uma lâmpada, aleluia, que se alima e está posta numa montanha. Qui éclaire et fait du bien au nom de Jésus. Illumina e que abençoa em nome de Nous Jesus. déclarons que le toile de l'église El Bethel International brille, elle brille très fort et qu'elle attire la faveur. A sua estrela vai brilhar e brilhar, atirar o favor. Comme l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ avait attiré les rois mages. O de Jesus Cristo atirou os reis. Nous déclarons que celle-ci va attirer la faveur de Dieu et la faveur de Estamos a Dieu. declarar que essa igreja vai atirar o Proclamons favor la dos homens. vie sur ton œuvre maintenant et pour toujours. Nós estamos a proclamar vida e para sempre em nome de Jesus. Et c'est dans le nom puissant et redoutable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. El Bethel international. Un peuple merveilleux. Le peuple élu du Seigneur. Nous vous disons un grand merci. Et nous sommes ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Senhor nos abençoe. Bye bye. Bye bye.